बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कहके बहुत लगे। पाकिस्तान में जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में सवे मातम, गुस्सा है, और हर वो बात जो यहाँ पर की जा रही है उसको झूठ कहा जा रहा है। आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारत में भी। उसके बाद बहुत से सवालात उठे कि ये क्या, बहुत से एतराफ़ात कर लिए गए कि पाकिस्तानी फतह का जश्न क्यों मना रहे। राफेल गिराए गए, मान लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने कितना बड़ा और मुनज़्ज़म किस्म का हमला किया, उसको भी तस्लीम कर लिया गया। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान जो कह रहा था वो अब भारतीय एयर वाइस मार्शल के मुंह से निकल गया। जनाब फिर एक एतराफ़ किया गया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दुनिया की मजबूत तरीन दीवार गिराई गई, भारत में 2 दफ़ा गिराई गई। ये दुनिया का पहला मुल्क है जो पूरे दिफाई निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो डिफेंस वेपन्स बेचते हैं उनकी मार्केटों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। SU-400 हो, राफेल हो, ड्रोन्स हो और नित नई चीज़ें, बहुत सी चीज़ों का इस वक्त मार्केट में शेयर जो है उनके वो गिर चुके हैं। अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान इस जंग में 6-0 से जीता है और ये छोटी जीत नहीं है। और इसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी के लिए एक जुमला बोला गया है जिसे सुनकर शायद 2 मई के बाद अब तक यानी 12 मई तक मोदी ने सुख का सांस लिया हो कि शुक्र है ये बात पूरी नहीं हुई। अगर वह बात पूरी हो जाती तो पूरी दुनिया में जग हंसाई हो जाती। वो बात आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक साइलेंट गाय था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोला है और ऐसा बोला है कि हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। उस साइलेंट गाय के बारे में बहुत ज़्यादा मीम्स बनी, अभी ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। हाँ जी, वही जिसे सब्जेक्ट कहा गया। जिन्हें ये कहा गया ये बोलते भी हैं, जिन्हें ये कहा गया अगर बोलना नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया क्यों है। आज वो बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि भारत में इस वक्त जनाब दुख की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज पाक फौज की तरफ से जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फौज, एयरफोर्स, नेवी तीनों, और तीनों वही नुमाइंदे थे, रब नवाज साहब, औरंगज़ेब साहब और DGI SPR। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से मज़ीद इंकशाफात भी किए गए हैं, फैक्ट्स सामने रखे गए हैं और मुस्तकबिल में होने वाले इरादों को भी ज़ाहिर कर दिया गया। ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया गया। अल्फाज मुख्तलिफ थे लेकिन टारगेट ऑडियंस क्या थी, टारगेट्स कौन थे, सब्जेक्ट कौन था, वो सब पता चल गया। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का गुमांड तोड़ा कैसे। SU-400 के 2 सिस्टम उनको कैसे उड़ाया मुकम्मल सबूतों के साथ। ऐसा नहीं जैसे भारत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें फोटोशॉप किस्म की तस्वीरें वहाँ चला दी गई, साफ पता चल रहा था। तो इससे ज़्यादा अच्छा काम तो पाकिस्तान में बच्चे फोटोशॉप पे कर लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर, हमला करने के वक्त और हमला करने के बाद की तस्वीरें और पहले की, वो साफ पता चल रहा था कि फोटोशॉप की हुई है। अब सुनिए जो सबूत एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब, उन्होंने जो ब्रीफिंग में बताया कि ये जो भारत का गुमांड SU-400 है और राफेल, जिससे भारत को चैन नहीं लेने दे रहा, जिसको तबाह कर दिया गया, उसका जनाजा कैसे निकाला गया, ये सुनिए। एक मिनट दोबारा प्ले करें। जनाब इसमें बताया जा रहा है कि कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को उड़ा के रख दिया गया भारत का। S-400, as you can see, knew that this is Park. It's G-Smooth radar and the other part of the radar, the other part of the S-4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were also rectified by our space department.
so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. Next, as I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike APF at Adampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. Now these जनाब पहले जो मौजूद था हमले के बाद वहाँ पर मौजूद नहीं। आज ये भी बता दिया गया कि दिल्ली पर भी पाकिस्तानी ड्रोन्स उड़ते रहे, साइबर अटैक भी हुआ, सब कुछ बता दिया गया कौम को, कैसे हुआ, किस तरीके से किया गया। और पाकिस्तानी इस वक्त पूरे मुल्क में जश्न क्यों मना रहे हैं, मिठाइयाँ क्यों बांट रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये वो चीज़ें हैं जो अब निकल कर सामने आई हैं। और पाकिस्तान ने इस जंग में 6-0 से फतह कैसे हासिल किया है वो भी ज़रा सुनिए। I picked up from where I left day before yesterday. PF versus IF, 6-0. पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स का स्कोर 0 है। पाकिस्तान ने यह मैच 6-0 से जीता है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान ने 6 तैयारे गिराए हैं, जिसमें 4 के बारे में कहा जा रहा है राफेल है, फिर मिग और Su-30 ये गिराए गए हैं, जिनके मलबे के सबूत पूरी इंटरनेशनल मीडिया हमें दिखा रही है, बार बार हमें आके बता रही है कि ये हैं आपके फतह के मेडल्स जो आपके सीने पर सजे हैं। और इस जंग में जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सरहद को क्रॉस भी नहीं किया, अपनी सरहद के अंदर रहते हुए ये सब कुछ किया। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत की तरफ से क्या था। मैं आता हूँ मज़ीद चीज़ों की तरफ भी कि पाकिस्तान के पास क्या सलाहियतें और वो क्या कर सकता है। उससे पहले भारत ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 3 फोर्सेस के उसी तरह ऑफिसर्स जैसे पाकिस्तान को उन्होंने कॉपी करके बिठाया हुआ था, एयरफोर्स, नेवी और दूसरी, वहाँ पर भी दावे किए गए। लेकिन एक एतराफ़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो राफेल गिरने का, कि जंगों में नुकसानात होते हैं। डिनाइल नहीं दिया गया था, अच्छी बात है डिनाइल ना देना, लेकिन मान लिया गया कि नुकसान हुआ है। दूसरी जानब 8 और 9 मई की दरमियानी शब को भारत पर पाकिस्तान कैसे कहर बनकर टूटा, कैसे हमला हुआ, कैसे भारत रोकने में नाकाम रहा, कहाँ से कहाँ तक ये हमला हुआ, लाइन ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन, और जितनी श्रीनगर से लेकर भारत के गुजरात से आगे तक मुनज़्ज़म किस्म का एक वेल प्लान्ड हमला जो भारत को सोचने पर मजबूर कर गया कि अब सरेंडर कर देना चाहिए, हथियार डाल देने चाहिए, सीज़ फायर कर देने चाहिए। अमेरिका के पांव पकड़कर पाकिस्तान को सीज़ फायर पर मजबूर किया गया। अब सुनिए। On the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities ये आवाज़ AK भारती की है। drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. It was relentless। आप खुद सुन लीजिए, ये भारत के एयरफोर्स के जनाब अफसर बता रहे हैं हमें, AK भारती, कि पाकिस्तान ने हमला कैसे किया, कहाँ से कहाँ तक किया और उस हमले की शिद्दत क्या थी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान, जहाँ ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने फ़ौज के साथ साथ खड़े होकर शाना बशाना ये जंग लड़ी, ये दुनिया की सबसे बड़ी साइबर अटैक वाली जंग भी थी, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया। 70% से ज़ायद भारत को अंधेरे में डूबना पड़ा, बिजली बंद कर दी गई, ऑफिशियल सरकारी बहुत सी चीज़ें हैक कर ली गई, डाटा रिकवर जो है वो अपने पास महफूज कर लिया गया। इस फ्रंट लाइन जंग में जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा किया गया। अच्छी बात है, सुनिए। We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. जनाब, डिजिटल दहशतगर्दी से
فرنٹ لائن واریئرز تک کا سفر. صرف اس قوم کو اچھی قیادت کی ضرورت ہے, اس نوجوان نسل کو اچھی سربراہی کی, رہنمائی کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ ایک اور شکریہ بھی ادا کیا گیا ان سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ حصہ لیا. پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر نے, ہر شخص نے یہی بیان دیا کہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب سنیے, پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا گیا, نام لے لیتے تو شاید ایسا ماحول نہ ہوتا جیسے ابھی بنا ہوا. نام لیے بغیر تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں. Political leadership of all political parties without any distinction for the unified resolve in support of their armed forces for the defense of our motherland. The armed forces are specifically grateful to the inspiring leadership of the Prime Minister of Pakistan and his cabinet ministers. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں, وزیر اعظم اور کابینہ کے مشکور ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس جنگ میں اسی طرح حصہ لیا ہے جیسے دوسری سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا. اس کے بعد پاکستان کے پاس اب ایسا کون سا ہتھیار ہے جو استعمال کر سکتا ہے. ابھی پورے کارڈ شو نہیں کیے گئے, ابھی کچھ کارڈز باقی ہیں جو شو کر سکتے ہیں اگر بھارت باز نہ آیا. ایک تو نیوکلیئر پاور, نیوکلیئر ایسٹس لاسٹ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ایک اندیا دے دیا گیا کہ پاکستان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں جن کا تھوڑا سا استعمال ابھی کیا گیا. ابھی بہت سے کارڈز محفوظ ہیں. یہ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی. یہ بھارت کے لیے سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے. وہ کون سے کارڈز ہیں جو پاکستان نے ابھی محفوظ کیے ہیں؟ رافیل ان کے گرا دیے, ڈرونز ان کے گرا دیے, SU-400 ان کی تباہ کر دی, ارادے سب کچھ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کوئی بھی ہدف پاکستانی فوج کے پہنچ سے, ٹارگٹ سے باہر نہیں ہے. آپ چھپ کے اندھیرے میں آ کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن پاکستان نے آج بھی اس چیز پر زور دیا کہ ہم نے صرف اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, کسی سول سائٹ کو نشانہ نہیں بنایا. یہ بہت بڑی بات ہے. اب بات بڑھ چکی ہے آگے. بھارت نے جو کرنا تھا کر چکا ہے. اب بات ہوگی ٹیبل پر بیٹھ کر, اور اس میں کشمیر کا مسئلہ جو پھر سے زندہ ہوا ہے, اور ٹرمپ کی ایک ٹویٹ کے بعد بھارت اس شکست کا خود ذمہ دار ہے کہ جس مسئلے کو دبانے کے لیے مودی نے سر دڑ کی بازی لگا دی, وہ مسئلہ سب سے پہلے اب ڈسکس ہوگا. آپ نے سندھ تس معاہدہ معطل کیا تھا, ایک دن بھی پانی نہ روک پائے. آج پھر سارے کے سارے آپ کو سپل ویز کھولنا پڑ گئے. بگلیہار ڈیم, سلال ڈیم, کشن گنگا ڈیم سب آج درے کھل چکے, کیونکہ پاکستان نے جواب ہی ایسا دیا کہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس چیز کی جانب جو میرے لیے سب سے زیادہ آج کی پریس کانفرنس میں انٹرسٹنگ تھی. وہ تھے ریئر ایڈمرل صاحب جناب رب نواز صاحب. انہوں نے آج بولا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی جہاز بھی آئے تھے بیریا کی طرف, 6 گھنٹے انتظار کے بعد واپس چلے گئے کیونکہ پاکستان کی تیاری بہت زبردست تھی. وہ جو کہہ رہے تھے نا کراچی پورٹ تباہ کر دی, انہوں نے تو لاہور میں بھی پورٹ نکال لی تھی. وہ سب کچھ الحمدللہ ویسے کا ویسا, اور ویسا ہی جواب دیا گیا. اب انہوں نے اپنے آپ پر جملہ کسا, کیونکہ لوگ انہیں سائلنٹ گائے کہتے تھے. کچھ سبجیکٹ کہہ رہے تھے, وہ انڈین فلم کا ہی ایک حوالہ ہے منا بھائی MBBS میں, اس میں بھی ایک سبجیکٹ تھے, وہ بھی اینڈ میں بول پڑے. آج اس پریس کانفرنس میں بالآخر رب نواز صاحب بار بھی بولے, اور کیسے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری وہ سنی. جناب, ہمارا ایکشن ہماری الفاظ سے زیادہ بلند بولتا ہے. اب آ جاتے ہیں آخر میں
اس جملے کی جانب جس کے بعد مودی نے کم از کم اس پریس کانفرنس کے بعد سکھ کا سانس لیا. اور وہ سکھ کا سانس اس لیے لیا ہے کیونکہ پاکستان نے آفیشلی بتا دیا ہے کہ کوئی انڈین پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں ہے. I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. کوئی انڈین پائلٹ ہماری حراست میں نہیں ہے. اس کے بعد بھارت میں سکھ کا سانس ہے کیونکہ وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. یہاں پر باتیں کی جا رہی تھیں لیکن بھارت کی آج کی پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال نہیں پوچھا گیا تھا. رافیل کا پوچھا گیا تھا, حملے کا پوچھا گیا تھا, خاتون پائلٹ کا نہیں پوچھا گیا تھا. تو پھر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا نت نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ دن 12 بجے کے بعد وہ وقت شروع ہو جائے گا جب سیز فائر کی میعاد ختم ہوگی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھارت اپنے جارحانہ عزائم دہشت گردانہ سوچ سے پیچھے ہٹتا ہے یا پھر جب تک اس کا جبڑا توڑا نہیں جاتا تب تک یہ پاکستان اور پاکستانیوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتا. انشاءاللہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, اینٹ کا جواب پھر پتھر سے ہوگا. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.